Veg. Full chat na veg. Ano na? Veg. Bottoms up. Dali na. Bottoms up na veg. Yan. I-ano mo. I-day mo muna ano. I-cheers mo muna. Bottoms up ha. Bottoms. Tapos si Ibas okay na eh. Veg. Bottoms up ha. Bure, may tada pa. Veg, bure. Veg. Veg, may dikit pa man sa kuya. Mahinang nil lang. Ay, busta na. Veg. Bottoms up, veg. Bottoms up. Bas. May tiki-tiki pa, Bas. Dahil, ubos na. May tiki-tiki pa, may... Ilama na. Okay na, kibas. Kita na sanay. Busot na na. Veg. Bottoms up. Veg. Buri ni niyan. Baso ang galawan ni Veg. Oh, veg. Cheers. Bottoms up. Veg. 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 Bottoms up na. Matata. Piling mo. Piling mo sa video. Ka naman. Uli ni. Yan ang bottoms up. Si Bas sa may tada. Bas. Si Bas sa may tada. Ika na Bas may tada. Bas. Bisa na bang stock? May stock pa doon. Ayaw na stock. Kulang na. Nabitin pa si Bas. Na-bench man. Dick. Si Bas sa may tada. Oh, Bas. Today na Bas. Today na Bas. Muni lang tada na. Ano? Inuhula. Madaya. Yun na, anay.